सुप्रभात पिलामाने आउ पिले भल अछ हौ पिलामाने कहिल तुम मानंकु रामायण महाभारत पौराणिक कथा भल लागे ना नाही। मु जानिछि तमे माने भल लागुथिबो तम मानंकु जेहेतु आमे ओडिशा रे जन्मग्रहण करिछु। आम ओडिया भाषा रे आमे कथावार्ता करूछु। आम ओडिशा हेउछि जगन्नाथ माटींकर धाम ना कोन कहूछ। तेणु आम ओडिशा रे पौराणिक कथावार्ता पौराणिक चलनी बहुत किछि रहिछि। ता भितरु रामायण कथा मध्य तमे माने जानिथिबो। हौ एबे आस रामायण कथा तुम मानकर गोटे विषय वस्तु अछि जहार लेखक हेउछन्ति मधुसूदन राव। तेणु रामायण तो आमे एमिति जानिछु बा टीवी रे आमे देखिछु, किंतु ता विषय रे पुंखानुपुंख आमे एई विषय वस्तुटी को पढ़िबु एवं ता मध्यरु जानिबु। हौ विषय वस्तु पढ़िबा पूर्वरु प्रथमे मु तुम मानंकु लेखकंक परिचय देबी। तुमे माने प्रथमे मधुसूदन रावंकर परिचय जानी थाओ, तापरे आमे विषय वस्तु को जिबा। प्रथमे देख मधुसूदन रावंकर लेखक परिचय। भक्त कवि मधुसूदन राव ओडिया साहित्यर आधुनिक जुगर आद्य कलार जड़े प्रमुख स्रष्टा। भारतीय आध्यात्मिक दर्शन वैदिक चिंताधारा और आदर्शर पुनः प्रतिष्ठा पाई बहु प्रबंध और कविता रचना करी से आंभ साहित्य को समृद्ध करिछंती। कवितावली बसंत गाथा साहित्य कुसुम एवं साहित्य प्रसंग इत्यादि लेखकंकर जनप्रिय पुस्तक। तांक रचित वर्णबोध सहित प्रत्येक ओडिया सुपरिचित। एही लेखारे समग्र रामायणर कथा खूब संक्षेपरे वर्णित होइछि। तेणु पिले रामायणर किछि संक्षेप कथा आमे एई विषय वस्तुटी को पढ़िले जानिबा। एबे आस विषय वस्तु। भारत वर्षरे अयोध्या नाम रे गोटे नगरी अछि। सेठारे अति प्राचीन कालरे दशरथ नाम रे जणे राजा थिले। राजांको नाम पिले कोन थिला? दशरथ। हो एबे आस नेक्स्ट लाइन। ताहांकर तीनी राणी थिले, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। ज्येष्ठा राणी कौशल्यांकर पुत्र रामचंद्र, मध्यमा राणी कैकेयींकर पुत्र भरत, कनिष्ठा राणी सुमित्रांकर लक्ष्मण और शत्रुघ्न नाम रे दुई पुत्र थिले। लक्ष्मण रामंकर एकांत अनुगत थिले एवं शत्रुघ्न भरतंकर अतिशय अनुगत थिले। चारि भाईंक मध्यरे गभीर स्नेह थिला एवं रामंकु समस्ते अत्यंत स्नेह और भक्ति करुथिले। राजा दशरथ क्रमे वृद्ध होई पड़िबारु से रामंकु राज्य देई अवसर ग्रहण करिबा पई संकल्प कले। रामंकु राजा करिबा पई नाना आयोजन हेबाकु लागिला। रामंकर नाना सद्गुण देखि प्रजा माने तांको प्रति अनुरक्त थिले। सुतरां ताहांकर अभिषेकोत्सव वार्ता प्रचारित हेबा क्षणे सेमानंकर आनंदर सीमा रहिला नाही। एही समय रे दशरथंकर मध्यमा राणी महाविपद घटाइले। से पूर्वे एकदा प्राणपणे सेवा करी दशरथंकु मृत्यु मुखरु रक्षा करिथिले। सेतेबेले राजा ताहांको प्रति अतिशय संतुष्ट होई दुईटी वर देबे बोली अंगीकार करिथिले, किंतु कैकेयी आजि जाए कौनसी वर मागी नथिले। राम राजा हेबा ए कथा शुणी मंथरा नामरे जणे दुष्टा दासीर कुमंत्रणारे पड़ी कैकेयी हठात दुईटी निष्ठुर वर मागी बसिथिले। गोटिए वर एही जे भरत राजा हुअन्तु एवं अपर वर एही जे राम 14 वर्ष निमित्त वनकु निर्वासित हुअन्तु। दशरथ अत्यंत सत्यपरायण थिले। से केबे हें सत्य भंग करि नथिले। से पूर्वे दुईटी वर देबे बोली अंगीकार करथिले, वर्तमान ताहा लंघन करि न पारिले। सुतरां रामंकु वनगमन करिबाकु हेला। राज्यर समस्त लोक एही संवादरे हाहाकार करिबाकु लागिले एवं घरे घरे क्रंदनर रोल उठिला। राम मिथिला राज्यर अधिपति जनंकर कन्या परमा सुंदरी सर्वगुणालंकृता सीता को विवाह करिथिले।
ରାମ ବନ ଯିବେ ଶୁଣି ସୀତା ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ସେ ବାରମ୍ବାର ବାରଣ କଲେ ହେଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ବନକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ପ୍ରିୟତମ ପୁତ୍ର ରାମଙ୍କର ବନବାସ କଷ୍ଟ କଥା ଭାଳି ଭାଳି ଦଶରଥ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ। ଭରତ ଏ ସମୟରେ ମାତୁଳାଳୟରେ ଥିଲେ, ମାନେ ମାମୁଙ୍କ ଘରେ ଥିଲେ। ରାମଙ୍କର ବନବାସ ସମ୍ବାଦ ପାଇ ସେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଆସି ଦେଖିଲେ ଯେ ଗଭୀର ଶୋକର ଛାୟା ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଅନ୍ଧକାରମୟ କରି ରଖିଅଛି। ବ୍ୟଥିତ ଚିତ୍ତରେ ଭରତ ରାମକୁ ଗୃହକୁ ଲେଉଟାଇ ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ବନକୁ ଗମନ କଲେ। ଚିତ୍ରକୂଟ ପର୍ବତରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଭରତ ଦେଖିଲେ ଯେ ରାମ ସେଠାରେ ରାଜବେଶ ତ୍ୟାଗ କରି ଋଷି କୁମାରମାନଙ୍କ ପରି ଦୀନ ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଭରତ ରାମଙ୍କର ଚରଣ ଧରି ଗୃହକୁ ଲେଉଟିବା ନିମିତ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳ ଭାବରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, କିନ୍ତୁ ରାମ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସମ୍ମତ ନ ହୋଇ ପିତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗୀକାର ପାଳନ କରିବା ନିମିତ୍ତ ବନରେ ରହିଲେ ଏବଂ ଭରତଙ୍କୁ ନାନା ପ୍ରକାର ବୁଝାଇ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ପଠାଇଦେଲେ। ନିର୍ଲୋଭ ଓ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାତୃଭକ୍ତ ଭରତ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରିଆସି ରାମଙ୍କର ପାଦୁକାକୁ ସିଂହାସନରେ ସ୍ଥାପନ କରି ରାମଙ୍କର ଦାସପ୍ରାୟ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ରାମଙ୍କ ପରି ରାଜଭୋଗ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବଳକଳ ବସନ ପରିଧାନ ଓ ଫଳମୂଳାହାର କରି ଜୀବନଯାପନ କଲେ। ତାହାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରକାର ସ୍ୱାର୍ଥତ୍ୟାଗ ଓ ବୈରାଗ୍ୟ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ବିସ୍ମୟାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଜି ଆମେ 2ଟି ପରିଚ୍ଛେଦ ପଢ଼ିଲେ ଏବଂ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିଲେ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଏଇ 2 ପରିଚ୍ଛେଦ ପଢ଼ିକି ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ତେଣୁ ଆଉ ଯେତେକ ପରିଚ୍ଛେଦ ରହିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ? ଧନ୍ୟବାଦ।